दोस्तों आज हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ टर्किया या जिसको हम कुछ अर्सा पहले तुर्की बोलते थे या टर्की बोलते थे, उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस क्लिप के अंदर हम टर्की का जो फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921, उस पर बात करेंगे। फिर जो परमानेंट पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था 1924 का, उस पे, फिर 1960 का, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1961 पे, और जो करंट उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 है, इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921 था, ये टर्की के अंदर टर्की की खिलाफत को ख़त्म करने के बाद, जो टर्किश एम्पायर था उसको ख़त्म करने के बाद, मॉडर्न टर्की की बुनियाद रख के पहला जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने साथ जो उसके दूसरे साथी थे यंग अटामन्स की, उनसे के साथ मिल के जो दिया था, वो एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921 कहलाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921 के थ्रू यूनिकैमरल लेजिस्लेचर टर्की के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसको ग्रांड नेशनल असेंबली कहते थे, GNA। याद रहे, अब जो उनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1982 का, इसमें के थ्रू भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यही ग्रांड नेशनल असेंबली के नाम से ही। तो ओरिजिनली जो GNA है, ग्रांड नेशनल असेंबली टर्किया की, वो 1921 में उनके फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट की गई थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में अक्टूबर 1923 तक जो है ना अमेंडमेंट किया गया, और अक्टूबर 1923 में अमेंडमेंट किया गया, और फर्स्ट टाइम टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। यानी बाकायदा तौर पे टर्की के अंदर टर्की से जो है ना एम्पायर को ख़त्म करके टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, और द स्टेट ऑफ टर्की या जो टर्किश स्टेट होता था उसको ख़त्म करके फर्स्ट टाइम रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाया गया। अब दोस्तों आप समझते हो, जब इसको रिपब्लिक बनाया जाता है तो उससे क्या चेंजिंग आती है। रिपब्लिक एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, यानी एक्चुअल पावर लोगों के हाथ में आ जाता है। और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम स्टेट ऑफ टर्की was used rather than Turkish state। तो टर्किश स्टेट का वर्ड ख़त्म करके स्टेट ऑफ टर्की, रिपब्लिक स्टेट ऑफ टर्की इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद 1924 को आके फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया। 1921 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था। 1924 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मर्स थे या ऑथर्स थे, उन्होंने आइडियाज़ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से और पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। यानी फ्रेंच और पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कंसेप्ट्स लेके टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन 7 अमेंडमेंट्स, इसके ख़त्म होने तक 1960s तक 7 अमेंडमेंट्स हो चुके थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1928 को फर्स्ट टाइम सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया। सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस करा के जो टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में होता था कि द स्टेट रिलीजन इज़ इस्लाम, द रिलीजन ऑफ स्टेट इज़ इस्लाम, उसको एबॉलिश किया गया। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं बनाया गया और टर्की में सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद फिर 1934 में टर्की में ख़वातीन को वोट देने का हक़ दिया गया और ख़वातीन को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का हक़ दिया गया। ये सेकुलरिज्म की तरफ एक कदम और आगे बढ़ के था। फिर 1946 से पहले टर्की में वन पार्टी सिस्टम चलता था। 1946 में टर्की को मल्टी पार्टी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह चलाया गया। तो यूं 1924 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो बड़े बड़े चेंजेस लाए गए, सबसे बड़ी चेंज थी जो वो सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस कराया गया। दूसरा, वुमेन को राइट्स दिए गए, वोट देने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। फिर 1946 में सिंगल पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम में लाया गया।
تو یہ کنسٹیٹیوشن، اس کنسٹیٹیوشن کو ہوا یہ کہ 1960 میں ایک ملٹری ٹیک اوور ہوا. وہ ہوا مئی 27 1960 کو. اور اس ملٹری ٹیک اوور کے بعد اس کنسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہوا اور کنسٹیٹیوشن اینڈ ہوا اور نیا کنسٹیٹیوشن 1961 میں بنا. اب اگلی کلپ میں ہم اگلی سلائڈ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. کنسٹیٹیوشن آف 1961 جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے ملٹری کو کے ذریعے بنایا گیا تھا. 1960 کو 27 میں 1960 کو ملٹری کو ہوا تھا. اس ملٹری کو کے بعد نیا جو کنسٹیٹیوشن ان کا ٹرکی کا بنا وہ 1961 کو بن گیا. اور نیا جو کنسٹیٹیوشن بنا اس نے یونی کیمرل لیجسلیچر کے بجائے بائی کیمرل لیجسلیچر انٹروڈیوس کرایا. یعنی جی این اے تو اپنی جگہ مینٹین رہی، گرانڈ نیشنل اسمبلی، تو اس کے ساتھ سینیٹ کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا. تو اس طرح سے یونی کیمرل سے کنسٹیٹیوشن ابھی بائی کیمرل بن گیا. اور پھر کنسٹیٹیوشن کے اندر کنسٹیٹیوشنل کورٹس کریٹ کیے گئے تاکہ کنسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن ہو جائے. اب ان امینڈمنٹس کے لیے جو ہے نا امینڈمنٹس کے لیے ریفرینڈم کا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا اور کنسٹیٹیوشن کو بھی ریفرینڈم کے تھرو اڈاپٹ کیا گیا تھا. یاد رہے 9 جولائی 1961 کو جب کنسٹیٹیوشن اڈاپٹ کر رہے تھے تو ریفرینڈم کے تھرو اڈاپٹ کیا تھا اور فرسٹ ٹائم ٹرکی کے اندر ریفرینڈم ہوئے تھے. اور اس کنسٹیٹیوشن کے حق میں آپ کو پتہ ہے کتنے پرسنٹ ٹرکش لوگوں نے ووٹ کیا تھا؟ 61.7% نے ووٹ کر کے اس کنسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا تھا. اور اس کنسٹیٹیوشن کے اندر کنسٹیٹیوشنل کورٹس انٹروڈیوس کرائے گئے. 1971 کو سیکنڈ ملٹری انٹرونشن ہوئی. ملٹری کورٹس کا کام کیا تھا؟ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا. اب 1971 میں آ کے سیکنڈ ٹائم ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے اور جسٹس پارٹی کو فورس کرتے ہیں ریزائن کرنے کے لیے. جو رولنگ پارٹی تھی جسٹس پارٹی اے پی یا ٹرکش لینگویج میں کوئی ورڈ بنتا ہے، تو اس کو فورس کیا کہ ریزائن کرے اور اس کی جگہ میں ایک نان پارٹیسن ایڈمنسٹریشن لائی گئی. اور پھر جو ہے نا جوڈیشری کی پاور کو بہت زیادہ بڑھایا گیا. جوڈیشری کے پاورز کو بڑھانے کے بعد پھر ایگزیکٹو برانچ اور ملٹری برانچ کے بھی پاورز بڑھا دیے گئے. اور 1971 کے ملٹری کو کے بعد کنسٹیٹیوشن اسی طرح مینٹین رہا تھا، اگرچہ اس کا شیپ تھوڑا چینج ہو گیا تھا لیکن کنسٹیٹیوشن مینٹین رہا تھا. پھر آ کے 1980 کو اگین ملٹری کو ہوتی ہے، یعنی ایک ملٹری کو ریپلیس کرتی ہے دوسری ملٹری کو. اور پھر 1983 کو پھر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. اور 1980 کے ملٹری کو کے بعد 1983 کے جنرل الیکشن سے پہلے پورا کنسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر کے 1982 میں نیا کنسٹیٹیوشن لایا گیا. اور یہ جو 1982 کا ٹرکی کا کنسٹیٹیوشن ہے یہ کنسٹیٹیوشن آف دی ٹائم ہے، یعنی اب بھی ٹرکی کے اندر یہی کنسٹیٹیوشن چلتا ہے. 1982 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ٹرکی کا، اس کے مطابق یونی کیمرل لیجسلیچر انٹروڈیوس کرایا گیا. یاد رہے فرسٹ جو انٹرم کنسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر بھی یونی کیمرل تھا. 1924 کا جو تھا اس میں بھی انٹرم تھا. 1961 میں بائی کیمرل بن گیا. جی این اے کے ساتھ سینٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا. پھر 1982 میں سینٹ کو دوبارہ ختم کر کے یونی کیمرل لیجسلیچر انٹروڈیوس کرایا گیا. اور پھر سیکولر اور ڈیموکریٹک ریپبلک جو 1921 کا بھی تھا، 24 کا، 61 کا، 82 کا، سب میں سیکولر ہے اور ڈیموکریٹک ریپبلک ہے. اس کے بعد یعنی سورینٹی جو ہے نا بلانگس ٹو دی ٹرکش پیپل، رائٹ؟ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں. اور پھر اسٹیٹ کو جو ہے نا پریزیڈنشل سسٹم کی طرف شفٹ کیا گیا بعد میں. 1982 کا کنسٹیٹیوشن بھی اوریجنلی پارلیمنٹری تھا لیکن بعد میں آ کے کب کیا گیا؟ 2015 میں. اور سوری یہ کمپلیٹ تو 2017 میں ہوا تھا نا. 2015 میں تو یار اس سے بھی پہلے بلکہ 2005 میں تو اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. آ کے 2016 میں اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے تھے، آ کے 2017 میں بنا. ہوا یہ کہ 2005 سے یہ امینڈمنٹ کرنے کی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے کنسٹیٹیوشن کو پریزیڈنشل بنایا جائے گا، یعنی پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر کے پریزیڈنشل سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے گا. لیکن وہ ڈسکشن چلتی گئی. پھر آ کے دسمبر 2016 کو
टर्की के अंदर रेफरेंडम कराया गया, और सॉरी टर्की के अंदर जो है ना रेफरेंडम तो 17 में हुआ, यार मुझे क्या हो रहा है, 2016 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और नेशनलिस्ट मूवमेंट ने मिल के जीएनए के ऊपर कंट्रोल हासिल किया। जीएनए के अंदर याद रहे उस वक्त टोटल 553 सीट्स होते थे, अभी 600 होते हैं करंटली। तो इन 553 सीट्स में से 550 इस अलायंस के पास आ गए थे, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो AKP है, और फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी, ठीक है ना, MHP है। इन दोनों के पास टोटल मिला के 500 सीट्स आ गए। अब 500 सीट्स आने के बाद 2017 में आके इन लोगों ने 18 अमेंडमेंट्स पास कराए, 18 अमेंडमेंट्स पास कराए। उन्होंने अगरचे प्रपोज 21 अमेंडमेंट्स किए थे, लेकिन उनमें से 18 अमेंडमेंट्स पास हो गए। अब 16 अप्रैल 2017 को रेफरेंडम हुआ इन अमेंडमेंट्स को पास कराने के लिए। देखो जनवरी 21 को, ठीक है ना, ये हम बात करें 2017 की, 18 अमेंडमेंट्स पास हुए। उनको फाइनलाइज कराने के लिए 16 अप्रैल 2017 को रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन टर्की के अंदर एक कस्टम है कि अब जो भी आपने अमेंडमेंट पास कराना है तो वो जीएनए से पास कराने के बाद एक दफ़ा रेफरेंडम भी कराना है, और ये प्रेसिडेंट भेजता है रेफरेंडम कराने के लिए। अब रेफरेंडम कराया गया तो रेफरेंडम के ज़रिए ये इनके हक़ में वोट आ गया और ये पास हो गए। अब जब ये पास हो गए तो इसके अंदर सबसे बड़ी चेंजिंग जो थी वो टर्की के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना था। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ख़त्म हुआ। एक और जो अमेंडमेंट थी वो ये कि जो जीएनए की टोटल तादाद 553 है ना, इसको बढ़ा के 600 करने की भी थी। तो अभी तक जीएनए की जो तादाद होती है वो 600 ही होती है। तो मेन चीज़ जो है ना, इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए। इसीलिए आप देखते हो कि आज की तारीख़ में अगर हम जुलाई 2023 की हम बात करें तो इस वक्त टर्की का नाम सुनते ही आपको एक ही चेहरा नज़र आता है, रजब तैयब अर्दगान का। तो तैयब अर्दगान जो पावरफुल बने इस अमेंडमेंट के थ्रू बन गए, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू सारे के सारे पावर्स प्रेसिडेंट को मिल गए। तो दोस्तों आज हमने एक मुख्तसर से, ठीक है ना, 1921 से आके 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन तक इनका एक मुख्तसर सा जायज़ा लिया। 21 के कॉन्स्टिट्यूशन का अलग देखा, फिर 24 का देखा, 61 का देखा, 82 का। तो इनको समझने में आपको आसानी हुई होगी, उम्मीद है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।